वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे दुआ के हवाले से। आइए नाजरीन इस पर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सब्र दुआ है? सब्र जो है ना, वो आप समझ लें कि दुआ और सब्र साथ साथ चलने चाहिए। इस तरह से कि जब खुदा इंसान किसी जबर या किसी के जुल्म के नीचे होता है तो वो मजबूर होता है और फिर वो खुदा से, उसका दिल से चाहे वो हुक उठे, वो खुदा से मदद मांगता है। अब ये मदद आने का अरसा, कबूलियत, दुआ करना और उसकी कबूलियत के दरमियान का अरसा छोटा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है। इस सारे अरसे को फिर सब्र से गुजारना, जैसे सूरह असर में है कि ईमान वालों की 4 निशानियां हैं। कहते हैं कि पूरा कुरान अगर समेट लिया जाए तो सूरह असर में आ जाता है। सही। और उसमें जो 2 उनकी निशानियां बताई गई, 4 निशानियां, वो ईमान लाते हैं, वो हक बात करते हैं, वो हक बात की तलकीन करते हैं, सब्र करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। ठीक है। तो सब्र जो है वो चीज़ों को इस तरह से बर्दाश्त करना है कि खुदा के हुक्म के अंदर रह कर और फिर उसका इंतज़ार करना कि उसके जो उसकी दुआ है वो किसी शक्ल में कबूल आ जाए, चाहे उनको ताकत मिल जाए जुल्म का, उसका जुल्म को ख़त्म करने के लिए, या खुदा अपनी गैबी मदद से उसको ख़त्म कर दे। तो इस लिहाज से सब्र और दुआ का बड़ा चौली दामन का साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक पॉइंट सामने आता है, क्या फिर ये दुआ जो है वो ऊंची आवाज़ से करनी चाहिए या दिल में करनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि दिल में करें क्योंकि वो शारक से ज़्यादा करीब है, वो सारे राजों को जानता है। ये है पॉसिबिलिटी ऐसी कोई? देखिए, हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो है जब इंसान दुखी होता है तो उसका दिल से भी दुआ निकलती है। ठीक है। लेकिन हमें जो इबादत सिखाई गई है उसमें ये कहा गया है कि दुआ का एक तरीका बताया गया है। मिसाल के तौर पे हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अच्छा। वैसे तो नमाज भी, सलाह अरबी में मतलब दुआ है उसका। अच्छा। तो उसमें भी अगर हम सलात भी देखें तो जो उसका पोस्चर है ना, वो हम इस तरह खड़े होते हैं हाथ बांध के, जैसे गुलाम अपने आका के आगे खड़ा है। वह रुकू में जाता है तो अपने आप को झुकाता है, सजदे में जाता है तो वो एक लिहाज से समझ लें कि वो उसकी हद होती है। ऐसा क्यों है? देखिए, बात ये होती है, अगर आपको किसी चीज़ की तलब है और आपकी तलब पूरे करने वाला आपकी तलब को महसूस करके पूरा कर दे, तो ये देखा गया कि जिसकी तलब पूरी हो जाती है वो शुक्रगुजारी के उस मुकाम पे नहीं आता। अच्छा। और अगर बार बार इस तरह हो जाए तो हम जिसे कहते हैं वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है। सही। अच्छा, अब होता क्या है, जब इंसान अपने आप को, अपने बॉडी पोस्चर को उस पोजीशन में ले आता है जो वो चाहता है, जैसे आप जब इज्ज़ करते हैं, अपने आप को खुदा के आगे झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तो आपका माइंड जो होता है ना, वो बड़ा उसके साथ अफेक्ट होता है। आप कबूल कर लेते हैं कि आप जिससे मदद मांग रहे हैं, आपकी मदद भी बड़ी ज़रूरी है और जिससे मदद मांग रही है वो बहुत बुलंद है। ये तो हो गया मुसलमानों के लिए सब। लेकिन देखें ना, वो तो नमाज वगैरह नहीं ना पढ़ते। नमाज नहीं पढ़ते लेकिन प्रार्थना करें, या आप अंग्रेज़ों की देखें कि वो प्रेयर में जाते हैं। हाँ। तो बॉडी पोस्चर तो है, बुद्धाइज्म में तो वो लेट के ही करते हैं, वो बॉडी पूरा ज़मीन पे लेट जाते हैं, हम तो सजदा करते हैं। हिंदू भी जब प्रार्थना करते हैं तो उसका एक अंदाज़ है, जैसे हाथ बांध के। मतलब दुआ फिर एक आजिज़ी की कैफियत है, इसलिए इसका इजहार ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी की होता है ना पोस्चर, वो आपके जहन को मुतासिर करता है। ओके। देखिए, आपने दुआ करनी है खुदा से, और दुआ की एक अजीब इसकी कैफियत है, वो मैं ज़रा बयान कर दूं कि जब हम कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जब हम कहते हैं कि नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, और सूफिया कराम तो यहाँ कहते हैं ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह, कि उसके अलावा कोई है ही नहीं। जब आप दुआ मांगते हैं तो होता क्या है कि मदद करने वाला आपका यकीन होता है कि खुदा की ज़ात है। देखिए, समझ लें इस बात को कि 4 आदमी खड़े हैं, आपको कोई ऐसी मुसीबत पड़ी है, आप समझते हैं इसका हल ये शख्स कर सकता है, और आप उस मुसीबत में बड़ी बुरी तरह से मुब्तला हैं। सही। अब आप 3 लोग आपकी नज़रों से और जहन से मौजूद होते हुए ओझल हो जाते हैं, आपकी तवज्जो उस आदमी की तरफ होती है जो मदद कर रहा है। इसी तरह जब मदद करने वाला एक भी हो तो आप उस वक्त बाकी दुनिया को फरामोश कर देते हैं। जब आपका इस बात पे यकीन होता है कि मदद करने वाला खुदा है और खुदा को पुकारा जाता है, जब आप समझ लेते हैं कि बाकी दुनिया आपके काम नहीं आ रही, उस वक्त बाकी दुनिया और उसका ख्याल, रिश्ते नाते, वो सब आपके जहन से फरामोश हो जाते हैं। वो यकसुई और वो तवज्जो
جو ادھر سے مقصود ہے کہ آدمی خدا کو دے وہ اس وقت حاصل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہاں آ کے بندے اور خدا کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں شرک نہیں ہے، جس میں آپ نے دوسرے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. رشتہ کہاں ہوا؟ آدمی اور خدا کے درمیان. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں سے دعا کروائیں، فلاں سے دعا کروائیں، حالانکہ یہ تو دو پازیٹیو اور نیگیٹو کا ریلیشن بن گیا. ہم نے پھر دوسرے بندے سے کیوں کہا کہ میرے لیے دعا کرنا؟ جی اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اس میں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ رشتہ. میں نے آیت پڑھ کے سنا دی کہ وَإِذَا سَأَلُوكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قَرِیب، تو میں بہت پاس ہوں. اسی طرح کہا گیا کہ میں تو حبل الورید شارک سے زیادہ نزدیک ہوں. لیکن یہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی وہ پیران کلیسا کو کلیسا سے وہی بات ہے کہ ہم نے خدا اور بندے کے درمیان واسطے رکھ دیے ہیں. اس کی فلسفی یہ ہے کہ عام آدمی یقیناً یہ سمجھا جاتا ہے مختلف مذاہب کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم جب بات کریں گے تو پتہ نہیں خدا ہم سے ناراض ہے، وہ سنے گا کہ نہیں، تو ہم کیوں نہ کسی ایسے بندے سے کہیں جو خدا کے بہت قریب ہے. لیکن علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت بڑا مشہور شعر ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ یہ جو تیرا دل ہے نا اس کو زیادہ بچا بچا کے نہ رکھ، یہ جب ٹوٹتا ہے تو دل جوڑنے والے کو زیادہ پسند آتا ہے. یہ جو ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے نا وہ ڈائریکٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا انسان، اس کی یہ جو فلسفی ہے کہ شاید ہم گناہ گار ہیں اور کوئی بہت پوائز آدمی ہے وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اسلام میں اس کے متعلق کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن احادیث میں چند لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں وہ ایکسیپشن، دعا اٹسیلف از این ایکسیپشن، وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر، کہ دعا اپنے آپ میں جو زندگی کے معمولات ہیں ان سے ہٹ کر ایک چیز ہے. اور وہ ہٹ کر مثال کے طور پہ کہا گیا کہ باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہا گیا کہ بھائی جب اپنے بھائی کے لیے یا مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تیسری بات کہی کہ جب کوئی مریض جب کوئی تکلیف میں شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے قبول. لیکن ان تینوں کی فلسفے کو سمجھیں. باپ کی دعا یہ ہے، وہ ویل وشر ہے جو ہمارے یونٹی سسٹم کو بچانے کے لیے. یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو تکلیف ہے وہ جا کے باپ سے کہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہا گیا کہ باپ کو کہا گیا ہے. اور اسی طرح مسلمان سے کہا گیا کہ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو، اخوت کا رشتہ قائم ہو. اور اس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم جا کے مسلمان بھائی سے کو میرے لیے تم کرتے پھرو، تمہارے پاس خدا ہے. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیمار ہے کوئی، اب دیکھیں بیماری کی کیفیت، جب انسان اپنے آپ سے آگے نہیں سوچتا، اگر اس حالت میں ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ معاشرت، محبت، اخوت، صلہ رحمی کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. اور یہ اس میں ثابت کیا گیا کہ اگر تم اس وقت بھی معاشرے کا، اپنے اقربا کا خیال رکھو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ان تینوں چیزوں سے ہم ثابت یہ نہیں کر رہے کہ آدمی جس کو تکلیف میں ہے وہ کسی کے پاس جائے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کم از کم جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بندہ اور خدا، اور جتنا زیادہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ پھر مجھے بلاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، مجھے وہ پسند آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بار بار کہا گیا، احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. لہٰذا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ دوسروں سے جا کے دعا کا کہیں، وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ بھائی مسلمان بھائی دوسرے بھائی کے لیے کر رہا ہے تو، لیکن ویسے جو ہے یہ رشتہ ڈائریکٹ ہے. اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن ملتے ہیں وقفے کے بعد.